Type of enthalpy, Part 1. Standard enthalpy of formation delta H naught F. It is the heat change when 1 mole of compound is formed from its elements in their most stable states under standard condition 25 degrees Celsius and 1 atm. Ianya adalah perubahan haba. Heat change boleh jadi sama ada heat release ataupun heat absorb. Apabila 1 mol compound dihasilkan daripada elemen dia, yang mana elemen ni mestilah berada pada most stable states under standard condition. Maksudnya proses formation ni mestilah berlaku pada standard condition which is 25 degrees Celsius and 1 atm. Tengok pada perkataan compound is formed. Maksudnya compound itu terhasil. That means compound ni adalah produk. Example of thermochemical equation. Let's say kita nak buat standard enthalpy of formation of H2O. So based on definition kita ni, dia kata compound is formed from its element in their most stable state. Maksudnya compound kita H2O ni, dia terhasil daripada elemen dia. So apa elemen yang ada? Hidrogen dan oksigen. Dan dia kata elemen ni mestilah dalam most stable state. So hydrogen most stable state dia adalah H2. Oksigen most stable state dia adalah O2. So mereka akan bertindak balas untuk membentuk H2O. Chemical equation ni mestilah balance. Kalau kita letak 4 dekat H2 dan 2 dekat H2O, balance lah chemical equation ni. Tetapi ianya tidak menepati definisi standard enthalpy of formation. Kenapa? Sebab based on definition, compound kita iaitu produk ni dia mesti 1 mol. Kalau kita tengok dekat sini, produk kita adalah 2 mol. So yang betulnya adalah kita kena pastikan H2O ni dalam keadaan 1 mol. Kita tak boleh letak apa-apa stoichiometric coefficient dekat depan ni. So pada belah produk kita ada 2 H2, belah reaktan pun ada 2 H2, oksigen belah produk ada 1, oksigen belah reaktan ada 2. So kita kena letak half dekat oksigen. Barulah balance dan chemical equation yang balance ni menepati definition standard enthalpy of formation. Kalau kita tulis balance equation saja, ianya belum lagi dipanggil thermochemical equation. Thermochemical equation is a balanced chemical equation that shows the enthalpy change of reaction delta H. Maksudnya, kalau kita nak tulis thermochemical equation, kita kena tulis balanced chemical equation yang menepati definition enthalpy kita dan kita kena ada tulis delta H. Di mana nak tulis delta H? Delta H ni kita akan tulis di sebelah kanan balanced chemical equation. So the value of standard enthalpy of formation of H2O adalah delta H naught F equal to negative 286 kilojoule per mole. So inilah baru kita panggil sebagai thermochemical equation. This is my short notes. Untuk memudahkan proses menghafal, so definition ni saya bahagikan kepada 4 kolom. So kalau standard enthalpy of formation, it is the heat change when 1 mole of compound is formed from its elements in their most stable states under standard condition 25 degrees Celsius and 1 atm. So dekat sini saya tulis compound ni dia adalah produk. Kemudian letaklah example of thermochemical equation. Cuma pastikan delta H ni sepatutnya berada di sebelah balance chemical equation. Tapi saya ni tak muat, so saya terpaksa tulis di bawah. Next is standard enthalpy of atomization delta H naught A. It is the heat absorbed when 1 mole of gaseous atom is formed from its element in its standard states under standard condition 25 degrees Celsius and 1 atm. That means ianya adalah haba yang diserap, heat absorb delta H dia positif. Apabila 1 mol atom dalam fasa gas dihasilkan daripada elemen dia, yang mana elemen ni mestilah berada pada keadaan standard state
under standard condition. Maksudnya proses atomization ni berlaku pada standard condition which is 25 degrees Celsius and 1 atm. Tengok pada perkataan gaseous atom is formed. Maksudnya gaseous atom ni dihasilkan. So ianya adalah produk. Let's say kita nak buat example untuk standard enthalpy of atomization of chlorine. So produknya mestilah atom dalam fasa gas iaitu Cl gas. Reaktan dia pula adalah elemen dia sendiri yang berada pada keadaan standard state iaitu Cl2. Bila kita nak balancekan equation, kita kena tengok siapa yang 1 mol. So 1 mol kita adalah produk. So Cl sekarang belah produk 1, Cl di sebelah reaktan 2. So kita kena letak half Cl2. Kalau kita buat equation macam ni, balance juga. Tapi ianya tidak menepati definition standard enthalpy of atomization sebab produk dia bukan 1 mol. Jangan lupa untuk thermochemical equation, kita kena letak value delta H dia di sebelah kanan balance equation. So inilah thermochemical equation yang lengkap. So standard enthalpy of atomization is the heat absorbed when 1 mole of gaseous atom is formed from its element in its standard state under standard condition 25 degrees Celsius and 1 atm. This is example of thermochemical equation. Next is standard enthalpy of neutralization delta H naught N. It is the heat release when 1 mole of water is formed from the neutralization of acid and base under standard condition 25 degrees Celsius and 1 atm. Ianya adalah haba yang dibebaskan. Heat release delta H dia negatif apabila 1 mol air dihasilkan daripada proses peneutralan asid dan base under standard condition. Maksudnya neutralization ni berlaku pada standard condition 25 degrees Celsius and 1 atm. Tengok pada perkataan water is formed. Maksudnya water ni terhasil. So water adalah produk. Let's say example for standard enthalpy of neutralization is HCl, acid, react with NaOH, base, produce NaCl, salt, and H2O, water. Masa nak balance equation, kena tahu siapa yang 1 mol. So 1 mol kita adalah water. So kita kena pastikan H2O ni kita tak letak apa-apa stoichiometric coefficient. Dan barulah kita balancekan equation ni. Jangan lupa untuk thermochemical equation, kita akan letakkan value delta H di sebelah kanan balance equation. So, standard enthalpy of neutralization is the heat release when 1 mole of water is formed from the neutralization of acid and base under standard condition 25 degrees Celsius and 1 atm. And this is the example of thermochemical equation. We will discuss the other 3 enthalpies in our next video. Thank you for watching.